अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। और जिस तरह के आप ये जानते हैं कि इंतखाबात बहुत ही करीब आ चुके हैं और पूरा पाकिस्तान इस वक्त सियासी मैदान का एक मंजर पेश कर रहा है। तमाम सियासी जमातें मुतहरक हो चुकी हैं और अपनी सियासी सरगर्मियां जो हैं वो जारी और सारी रखे हुए हैं। ऐसे में नवाज शरीफ साहब जिन्होंने 21 अक्टूबर की तारीख अनाउंस की थी, वो अपनी तारीख या अपने किए हुए वादे को पूरा करते हुए कल पहुंच रहे हैं पाकिस्तान। उनकी वापसी के हवाले से कुछ शुबहात मौजूद हैं कि आया वो इस्लामाबाद में लैंड कर रहे हैं या लाहौर में कर रहे हैं, लेकिन जलसे की तैयारियां भरपूर तरीके से की जा रही हैं जो कि मीनार पाकिस्तान में होने जा रहा है। क्या क्या इंतजामात हैं और क्या क्या होगा कल, तो मेरे साथ आज मौजूद हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनको उनकी इंतहाई सियासी मसरूफियात में से हमने आज मदऊ किया है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका कि आप आज तशरीफ़ लाए हैं हमारे स्टूडियोज़ में। तो मैं चाहती हूँ कि आपसे पूछा जाए कि क्या इंतज़ामात हैं, क्या होने जा रहा है कल, आप क्या देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की दुआएं जो हैं वो रंग लाई हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो थर्ड टाइम इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये हमेशा साबित करता है कि मियां साहब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को संभाला है और अल्लाह के फजल से आसानी में लेकर गए हैं। मैं रीसेंट पास की अगर एग्जांपल पुट करूं कि 2013 में आपको याद होगा कि 20-20 घंटे की लाइट की लोड शेडिंग हुआ करती थी। हाँ, बिजली के जाने का सच्ची बात है वक्त होता था, आने का कोई वक्त नहीं होता था और लोग सोचा करते थे कि यार कैसे ये इतना बड़ा क्राइसिस आ गया, ये कैसे रिजॉल्व होगा। तो 2.5-3 साल के अरसे में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी वज़ारत उज़्मा के दौर में लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा करके अल्लाह के फजल से दिखाया था। और उस वक्त की दहशतगर्दी भी आपको याद है कि बदतरीन दहशतगर्दी का दौर था, जब हमारे दोस्त भाई बेटे जब घर से बाहर जाते थे तो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जाई नमाज़ों पे बैठ के दुआ करती थी कि या अल्लाह इतने बम धमाके हैं तो आज खैरियत से मेरा बेटा, मेरा वालिद, मेरा शौहर आज खैरियत से घर आ जाए। तो नेशनल इलेक्शन प्लान बनाकर अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ मिलकर अल्लाह के फजल से एक कंसेंसस पूरे मुल्क में डेवलप करके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दहशतगर्दी का मर्दानावार मुकाबला किया था और अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी जो है वो मिनिमाइज़ होकर रह गई थी। तो इसी तरह से हमारी होप्स हैं, हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं उनकी पाकिस्तान वापसी में वो खैरियत से आएंगे। इंशाल्लाह कुछ देर के लिए उम्मीद है कि वो दुबई से इस्लामाबाद में लैंड करेंगे और एक आध घंटे के लिए कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर उन्होंने साइन करना है और कुछ ज़रूरी कार्रवाई वहाँ करनी है और उसके बाद वो लाहौर एयरपोर्ट पर इंशाल्लाह 4 बजे के करीब जो है वो लैंड करेंगे और उसके बाद बज़रिया हेलीकॉप्टर वो शाही किला पहुँचेंगे और वहाँ से एन मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद वो स्टेज पे इंशाल्लाह नमदार होंगे और अल्लाह के फजल करम से वहाँ पर वो सिर्फ एक सिंगल तकरीर करेंगे। उसके अलावा किसी भी रहनुमा की कल कोई तकरीर नहीं होगी, सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बात करेंगे और पूरा मुकम्मल रोड मैप देंगे कि वो क्यों आए हैं इस मुल्क को, आखिर वो कैसे बहरान से निकालेंगे। वो सियासी तकरीर नहीं करेंगे, वो किसी को चोर नहीं कहेंगे, वो किसी को जो है वो इल्ज़ाम तराशी और बहतान तराशी का शिकार नहीं करेंगे। कुछ तो आप कह रहे हैं। वो भाई मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल रोड मैप देंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की जो महंगाई जो 2017 में 3% हुआ करती थी, जो 22-23% पे पहुंच गई, उसको वापस 2017 पर कैसे लेके जाना है। वो पाकिस्तान जो 2017 में नवाज शरीफ साहब से छीना गया था, जिसकी जीडीपी 6.1 हुआ करती थी, जिसमें डॉलर जो है वो 100 रुपये का था, जिसमें पेट्रोल 65 रुपये लीटर था, जिसमें आटा 37 रुपये किलो था, जिसमें रोटी 2 रुपये की मिला करती थी, उस पाकिस्तान को कैसे वापस लाना है। और आज की बदहाली जो आवाम जो बदहाली का शिकार है, इसको दोबारा आसानी में कैसे बदलना है, उसका प्रैक्टिकल रोड मैप जो उनके जहन में खाका और तस्वुर है वो इंशाल्लाह कल प्रेजेंट करें। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने वो सारे निकात बड़ी ही खूबसूरती से एक बार फिर से दोहरा दिए हैं। वो पुराना पाकिस्तान जिसमें रहा करते थे और वो नया पाकिस्तान जिसका बयानिया बनाया गया, जिसके बाद अवाम को जिस तरह से टेकअप किया गया, जो पेट्रोल प्राइसेस हाइक की तरफ गई, शुगर प्राइसेस का इशू आया, इकोनॉमी क्राइसिस में आई, वो सारे मामलात एक तरफ हैं। लेकिन अब जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ आप हमें ये बताएं, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि 4 साल से उन्होंने नवाज शरीफ साहब के मुंह से कोई बात नहीं सुनी। लेकिन मुझे ये भी अपडेट्स हमें मिल रही हैं कि उनका एनक्लोजर बिल्कुल सेपरेट बनाया जा रहा है, बहुत ही डिफरेंट है और ये एक तारीखी स्टेज तैयार किया गया है जो आज तक तारीख में नहीं तैयार हुआ। तो वो किस तरह के इंतजाम हैं जलसागाह में? देखिए, स्टेज की जहाँ तक बात है, जितना बड़ा पंडाल है, पहले मैं ये बताता चलूँ कि जो आज तक हमारी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने
مینار پاکستان پہ جلسے کیے ہیں، یہ جو پنڈال ہے جو سب سے بڑا جلسہ ہوا تھا اس سے ڈبل پنڈال ہے، یعنی اس میں جو سائز لیا گیا تھا یہ اس سے ڈبل سائز ہے، اور اس سے زیادہ سائز اویلیبل نہیں تھا مینار پاکستان میں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑا سٹیج تیار کیا گیا ہے، 120 فٹ جو ہے وہ سٹیج کی لمبائی ہے اور تقریباً 40 فٹ سے زیادہ اس کی چوڑائی ہے، اور ڈبل سٹیج تیار کیا گیا، اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ انشاءاللہ 10 سے 12 زعماء جو ہمارے ٹاپ لیول کی جو لیڈرشپ ہے صرف وہی سٹیج پر ہوں گے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ کوئی اور رہنما تقریر جو ہے وہ نہیں کر رہا، صرف میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سٹیج سے خطاب کریں گے، اور یہ انتہائی مختصر اور جامع پروگرام ہوگا۔ اور جہاں تک پنڈال کا تعلق ہے، ہم نے جو ہے وہ پنڈال میں لوگوں کی آسانی کے لیے واش رومز بھی پی ایم ایل کے دوستوں نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہاں پر رکھا ہے، پورٹیبل واش رومز رکھے ہیں، اور خاص کر کیونکہ اس جلسے میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تاریخ میں کبھی مسلم لیگ نون کے کسی جلسے میں اتنی بڑی فیمیل پارٹیسپیشن آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جتنی بڑی پارٹیسپیشن فیمیلز کی آپ کل دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ مینار پاکستان میں۔ سر وہ کس کی کارکردگی ہے؟ میں نے سنا ہے جو ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں انہوں نے یوتھ موبلائزیشن پر بہت کام کیا ہے۔ دیکھیں، چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ نے جب سے مسلم لیگ نون کی تنظیم نو کی ذمہ داری سنبھالی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، انہوں نے مسلم لیگ نون کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون میں یوتھ کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو بہت فوکس کیا ہے، فیمیل پارٹیسپیشن کو بہت فوکس کیا ہے۔ ہماری تمام تنظیمیں میں اگر لاہور کی بات کروں، ہماری بہن سعدیہ تیمور لاہور کی پریزیڈنٹ بنی ہیں، انہوں نے بھی دن رات کام کیا ہے، اور تمام لوگ مل کر ایک ٹیم بن کر محنت سے کام کر رہے ہیں، اور نئے لوگوں کو اس میں چانسز مل رہے ہیں۔ آپ نے ہمارا جو کل کا فلیٹس کا جو ہمارا ساؤنڈ لانچنگ کا پروگرام تھا، اگر آپ نے میڈیا کی نظر سے اس کو دیکھا ہو تو اس میں صرف یوتھ موجود تھی، اس میں اسپیشلی ہمارے یوتھ کے دوستوں کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا تھا، اور مکمل ڈسپلن جو ہے وہ یوتھ کی وہاں پر جو ہے نمائندگی جو ہے اللہ کے فضل سے موجود تھی۔ اچھا خواجہ صاحب، جلسہ گاہ میں کتنی کرسیاں لگ رہی ہیں؟ دیکھیں، کرسیوں کی جہاں تک بات ہے نا، اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ بات اب کرسیوں سے آگے چلی گئی ہے۔ آپ جلسہ گاہ کو آپ کا نمائندہ آپ کو کیمرے کے ذریعے ضرور دکھائے گا اور بتائے گا کہ جو پنڈال ہم نے جلسہ گاہ کے لیے لیا ہے یہ ڈبل پنڈال ہے۔ آج تک کے تمام جلسوں سے کسی جلسے کے لیے آج تک اتنا بڑا پنڈال نہیں تھا جتنا بڑا ہم نے کیا ہے، اور ہمارا جلسہ جو ہے وہ میں بڑے ادب سے، اللہ معاف کرے، کوئی تکبر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری توقعات یہ ہیں کہ راوی کے پل سے لے کے مال روڈ تک انشاءاللہ جلسہ گاہ ہی ہوگی۔ اچھا، اگر کنٹینر لگوا کر راستہ نہ بند کیا گیا تو پھر کتنے بندے اکٹھے ہو جائیں گے؟ دیکھیں، بندوں کی فگرز کی میں اگر بات کروں، کم از کم 15 سے 16 ہزار وہیکلز جو ہیں وہ تھرو آؤٹ دا پنجاب جو ہیں وہ بک کرائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ لوگ گاڑیوں پر آئیں گے، اور ابھی لاہور کا فگر میں آپ کو نہیں دے رہا، لاہور کا فگر اس سے علاوہ ہے۔ تو آپ بالکل نہ ایسا شو مینار پاکستان پہ آپ نے اپنی ہسٹری میں کبھی دیکھا ہوگا، نہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے نہیں لگتا کہ دور دور تک مستقبل قریب میں ایسا شو ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک فقید المثال تاریخی جلسہ ہوگا جس کی کوئی اگزامپل انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ملے گی۔